Добро вечер, драги гледачи. Добредовте во уште една епизода на Мотокаст. Вечерва со нас ќе имаме еден прекрасен гостин, искусен моторџија кој ни доаѓа од Црна Гора. Тоа е Предраг или Пеџа Гачевиć. Добро вечер, Пеđa. Dobro večer i dobro večer svim tvojim gledalcima i pratiteljima. Инаку Пеđa ни доаѓа, како што кажавме, од Црна Гора и со ова јас би посакал да дојде на црногорската мотосцена во Мотокаст и со ова ще проширува балканската приказна која што ја креираме веќе некое време. Пеđa, јел знаеш да си ти први гост у Мотокасту из Црне Горе? Pa evo sad saznajem i čast mi. Тако, sa tobom, ето, сломили smo лед. Надам се да ćemo puno колега, другара, брача, моторџија, байкера имати у Мотокасту. Naravno, bit će prilike. Kad bi trebao Пеđa da se predstavi, evo, u 2-3 rečenice za makedonsku i balkansku publiku, što bi rekao, ko je Пеđa? Peđa, motoklub, familija. Mislim da bi bilo dovoljno. Dobra, za ove ostale koji nisu u moto svetu, nekoliko reći o sebi. To bi bilo malo duže, što se tiče privatnog života van motoscene. Dobro, znamo da si bajker, motorđije, motociklist, kako da kažemo. Pored toga si i DJ, kako znamo. Jeste, bavim se sa muzikom, DJ sam i radim privatno za jednu firmu koja se bavi trgovinom, komercijalom. Odlično, znači ima puno toga što se dešava u tvom životu. Ovdje ćemo pričati o tvojoj ljubavi ili strasti prema motorima. I da počnemo. Kako je počela ta strast ili ta ljubav prema motorima? Pa, iskreno ti kažem, ja sam baš u nekom ranom djetinjstvu i tim ranim tinejdžerskim danima čak što više imao i strah prema motorima, ne zbog motora kao motora, nego zbog sebe. Mislio sam to će biti mene da povuče, jer sam kola dosta vozio kako ne treba i onda rekao, ko zna kako bi to izgledalo na motoru. Međutim, tam malo kasnije, kako postaješ zreliji tinejdžer, probaš kao svi vjerovatno od nekih skutera od 50 kubika pa povećavaš kubikažu, povećavaš kilometražu i uđe u krv. Tako je. Инаку, драги гледачи, за вас, ако ви се допаѓа ово што го гледате, стиснете лайк и subscribe и секако share, за да можат што повеќе луѓе да ја видат оваа епизода. А Пеđa, јел постоело неки лик, неки байкер кој те инспирирал да почнеш da voziš motor? Pa u suštini nije. Jednostavno sam se zadesio u tome društvu igrom slučaja, kroz motore. Tipa, odeš kod servisera, upoznaš nekog, pa s tim odeš na kafu, provozate se do bližnjeg grada ili po gradu, i taj krug se jednostavno iz dana u dan širio i samim tim je i ta ljubav prema motorima postala još veća. Ако те вратим на почетку, кад си почео да возиш мотор, кои су били највеći изазови sa kojima si se suočio u tim početcima? Ajde, sad iskusan bajker, malo drugačije, ali kako je tada? Šta se tada dešavalo? Pa tad nije se imao čovjek s nečim pretjerano, nije mogao imati neki veliki izazov iz razloga što to su bili pretežno neki mali motori koje smo mi uvijek nešto čačkali, buđili, štelovali, koji brzo ide, da brže ide i onda je već to preraslo u neku ozbiljniju priču. Ne za buđenje motora, nego za motociklizam i motosvit. Uglavnom, kako si ispričao, većina nas je u takvoj priči. Da. Aj sad mi reci, kako balansiraš, ti si rekao da radiš jedan posao ozbiljan, radiš kao DJ, znači baviš se muzikom, a i si bajker ili motorđija. Kako balansiraš između svih ovih stvari? To je neki recept koji i dalje nisam uspio da zapišem, nego je to jednostavno improvizacija. Zapravo nekako život sam teče kroz to i ja sam se prilagodio i nekako sam navikao, kako ne znam, ali vjerojatno si puta obilo glavu i na jednu i na drugu stranu, ali sve je za sad kako treba.
Dobro, ja obično kažem kako izgleda, pa ne znam, kažem, ali evo, jedva čekam da dođe kraj marta, ne da sednem na motor i da počne sezona. Iako ona nije zatvorena nikad, ali ipak je drugačije kad je bolje vreme. Da, mi smo ne trenutno, nego imamo sreću što je Crna Gora u tom nekom mjestu gdje ti možeš vikendom, kad je lijep dan, dovoljno nekih 7-8 stepeni, obučeš opremu, možeš da se provozaš 2, 3, 4 sata da ti bude prelijepo, napuniš baterije, oslobodiš se stresa i vratiš se kući i u ponedjeljak ideš na posao. Tako je. Ti si, kad si se predstavio i objasnio ili rekao da si deo motokluba Familija, ja znam da si ti predsjednik ovog motokluba, jel možda nam kažeš oko kluba? Kada je formiran klub, kako je došlo do formiranja tog kluba? Nekoliko reći. Tako, ja sam predsjednik kluba. Klub je osnovan prije 7 godina, zapravo 7. rođendan navršava klub u aprilu ove godine, tačnije 26. kad smo i zakazali rođendansku žurku, gdje ću iskoristiti priliku da pozovem sve bajkere koji su raspoloženi da dođu da nas posjete, da se družimo i da proslavimo rođendan. A što se tiče kako je nastao klub, kao većina klubova, pretpostavljam, kroz to neko udruženje. Ajde da pođemo ovamo, pođemo nas dvojica, pa se ovome svidi i kaže drugu, ajmo tamo, i onda smo se jedno vrijeme stalno vozili tu po Crnoj Gori, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska udađe bliže i posjetili par motoskupova usput i jednostavno, zašto ne bismo napravili klub, nama je ovo super, ide nam dobro i to je to. Tako je, ja znam, mi smo se upoznali na Winter Party koja je bila od motokluba iz Kumanova, Mečki. Tako je. Tako da ne pitam da li dolaziš u Makedoniji, očigledno da dolaziš i kad voziš motor i kad je zima i kad ima puno tih događaja organizovano od motoklubova. A što se toga tiče, samo je volja potrebna. Način se nađe. Tako je. Reci mi, koje su ključne vrednosti ili principi na kojima se zasniva motoklub Familija? Pa, motoklub se zasniva generalno na promociji motoscene u Crnoj Gori, na kako mi to volimo da nazovemo, na osvježavanju svijesti motokulture i na bezbednom saobraćaju što se tiče baziranom na motociklizmu. I naravno kroz sve to se uključi i promocija zemlje Crne Gore kao turističke destinacije. Odlično. Ono što si do sada nabrojio, u principu i zašto je nastao Motokast, ciljevi su da promovišemo motokulturu, motosport, da pokušamo da pokrenemo tu svest o motociklistima, da ljudi koji ne voze motore malo više paze na nas, a i mi da malo bolje i pametnije i bezbednije vozimo motore. I pored toga da promoviramo najviše ove naše zemlje na Balkanu kao turističke destinacije, jer mi pored toga što smo motorđije i bajkeri, mi smo i u stvari i turisti, jel tako? Naravno, gdje god se pojaviš, turista si ako nisi u svojoj kući. Tako je. Kako, što bi rekao ti ako te pita neko, kako se razlikuje motoklub Familija od drugih motoklubova? Ili ima nekih razlika? Pošto ste vi specifični? Pa što se tiče Crne Gore, u suštini svi funkcionišemo na isti način. Promovišemo motokulturu, promovišemo zemlju kao turističku destinaciju i te neke stereotipe koji postoje i dan danas, iako je vijek koji je, da kroz neki humanitarni rad i humanitarne akcije malo taj promijenimo mišljenje u narodu što se tiče motorista, jer nismo mi motoristi koji su oni gledali po televiziji, po serijama, po filmovima, nego smo mi jednostavno motoristi, živi ljudi od krvi i mesa, doktori, mehaničari.
I svih profesija nas ima, to sigurno. Svi ljudi, normalni ljudi generalno. Nismo nenormalni kao što ih je prikazao kao što ih medije prikazuju. Dobro, o ovome ćemo i malo kasnije, ali kad si pomenuo ove humanitarne akcije i događaje, ja znam da ste vi poznati po jednu akciju, popravim ako negdje grešim, koja se zove Školski karavan. Jel može da nam opišeš šta je to? Tako je, to je humanitarna akcija, bazirali smo se na djecu koja pohađaju škole u seoskim i ruralnim predjelima Crne Gore i koja nemaju uslova, ne oni generalno, nego škola kao škola nema uslov da obezbijedi djeci školovanje kako treba, da imaju učionicu koja je suva, čista sa svom opremom, salu za fizičko i ostale stvari koje su potrebne da bi đak, osnovac, početnik, prvak ili malko stariji završio školsku godinu kako treba. Ja sam čitao ovu inicijativu, zato sam ti namjerno pitao da nam ti ispričaš. Možda sam propustio, jel ove svake godine organizirate ovu akciju? Tako, svake godine, zavisno, baziramo se na datum kad pada prvi školski dan. Da se odradi akcija nedelju dana pred početak školske godine, da bi djeca imala svu tu opremu, jer akcija se bazira na tome da se obezbijede djeci školski pribor i ostale stvari kako bi lakše ušli u školsku godinu. Ovo je vrlo interesantna, vrlo dobra akcija i zato sam malo htio da stanemo tu i da objasnimo ovu priču. Jel postoji neka ideja da ovakva inicijativa, ovakva akcija da postane možda regionalna inicijativa? Jer nekako, tako mi se svidjela ova priča, zato želim da te pitam da li tako nešto ste razgovarali i možda iniciramo takva nešto. Pa misliš od strane kluba našeg ili generalno Crne Gore ili da se udružimo sa drugim klubovima? Čak i šire, da, u regionu. Pa mislim da postoji, jer definitivno naš region nažalost ima potencijala da se odradi takva akcija bilo gdje, što se tiče seoskih i ruralnih predjela zemlje. Tako. Zato kažem, ova inicijativa mi se baš dopala kad sam pročitao za nju i htio sam te pitam, jer mislim da vrlo lako i vrlo dobro može se podijeli sa drugima i da se proširi ne samo u Crnoj Gori, nego i šire, kroz cijeli naš region. Da ne, mi uvijek kažemo sreće pa se pomaže narod. Ovo je 5., 6., ne mogu da se sjetiti tačno, za redom koju smo odradili, sad već dođe prošle godine, sad je već početak godine, vrijeme leti, mi smo već u pripremi za sljedeći školski karavan koji će biti u septembru. Tako. Ajde, znam da voziš i sa klubom i sve, i to dosta vremena. Jel možda da nam odvojiš neku anegdotu, neki interesantni događaj što se desio, možda smešan, možda glup? Znam da se svima nama dešava i to na svaku turu ima po nešto, ali da podijeliš sa nama iz tvog iskustva sa motoklubom familije ili sam kad si bio neku dogodovštinu. To se dešava svakodnevno, mi krenemo tipa do Primorja gdje smo za 40 minuta, pola sata na Primorju, pa se nešto smiješno desi, sad to treba izdvojiti, baš treba da se vrati film da bi se nešto izdvojilo. Možda da mi primakneš neka tema da ti je nešto, pa da mogu nešto izdvojiti ovako, baš ne znam šta bih mogao da ti ispričam. Pa ne, ima. Mi smo sa gostima, baš pre neku epizodu koju smo snimali, baš je bio primjer, kaže, ja krenuo recimo iz Podgorice prema Primorju, a u stvari valja misli na drugu stranu, otišao u sasvim drugi pravac. I kada je tablu video, ovo je bio iz Bosne, umjesto da ide na sever, on dođe do Višegrada i vidi tablu Višegrad. Stao motor i kaže, a šta ja radim u stvari? Totalno promašio sve. Dobre. A to je anegdota, a generalno u stvari i živa istina.
ovdje pretežno mladi momci koji voze brzelice i to, pa ono, fale se, ja stignem do Budve za 20 minuta, do Beograda za 4 sata, i sluša kao da stari bajker poreše di radi. A ja veli slavim kad stignem do Beograda ispod 12 sati. Čovjek bajker zna ga svako, ono, svrati sa ovim, dođe ovamo, sjedi ovdje. Vidi, čak moj prijatelj Boris Ivančić iz Slovenije bio je gost u emisiji, nadam se da će ove godine opet biti gost jer ima puno toga da nam kaže. On kaže, krenuo iz Beograda do Skoplja. I znaš koliko je kilometra prošao? Oko 4000. Pa kaže... To i priče je neko... Pa da, on krenuo preko Mađarske, Rumunske, Bugarske, znači baš ono... Sratimo ovamo da se javimo ovima da vidiš šta rade, pa onda zaglaviš tu, pa ono, sad ću ovuda, pa bliže mi je ovuda, pa i tu dađe ti je bliže, opet nekog sretneš. Ima tako toga ako hoćeš. Pa to je bajkerski život, nije samo da vozim, je li tako? Tako je. Tako. Reci mi od ovih humanitarnih akcija koje organizirate, evo ono što školski karavan smo pomenuli, možda i neku drugu akciju koju ste imali, što bi izdvojio, što bi rekao, ponosni smo na ovo što smo radili? Pa to je definitivno ova akcija koju radimo, jer pored nas i drugi, što se tiče da nas ljudi koji ne znaju što je motosvijet, da nas prepoznaju. A ovo ostalo su sve vožnji kilometri i što se održava klub na ono što se kaže na gomili, na jednom mjestu. I što širi prijateljstva sa ostalim klubovima iz regiona. O tome sam htio da te pitam prvo, evo, za Crnogoru recimo, pa i šire, kakva je suradnja u smislu evo ovakvih humanitarnih akcija? Jel idete recimo kad klub iz Herceg Novog pravi neku akciju ili tamo date podršku ili dolaze oni kod vas da daju podršku, kako to funkcioniše? Je li ima toga? Pa, naravno, nema previše motoklubova u Crnoj Gori, a to što ima svi rade neku akciju i svi podržavamo jedni druge i pomognemo što god treba da se, i koliko možemo naravno, da se realizuje akcija bila njihova, bila naša. Isto kao što mi organizujemo našu akciju, gotovo svaki klub se odazove, pomogne na ovaj ili onaj način. Isto tako bilo koji drugi klub koji radi neku humanitarnu akciju ili bilo što vezano za klub, mi pomognemo, izađemo u susret koliko možemo, isto kao oni nam. Držimo se. To je super, to je uglavnom tako, evo, u našem motosvetu. Znači, klubovi u Crnogoru, kažeš, držite se, saradnja sa klubovima u regionu, recimo, ajde da ne kažem, Zapadnog Balkana ali Balkana, pretpostavljam, imate saradnju sa drugim klubovima. Da. A jel imate, ja znam da postoji makedonska, postoji bugarska, postoji srpska asocijacija motoklubova, postoji bosanska asocijacija. U Crnogoru nisam sreo informaciju da postoji neka asocijacija motoklubova. Ne, i dalje u procesu je osnivanje asocijacije koji, međutim, nešto se odužilo u zadnje vrijeme pogotovo, ali par godina unazad već radimo na tome da se organizuje asocijacija, da se registruje i čim se registruje bit će otvoreno za saradnju sa svim klubovima i za prijem svih klubova koji su adekvatni za moto asocijaciju. Odlično. Ovo pitam jer pokušao sam da nađem takvu informaciju za Crnogoru, nisam uspeo. Proces je bukvalno pred finišom smo samo čekamo papirologije koči. Odlično, eto. Znači, slučajno postavio to pitanje do tebe, evo, znači tu smo negde. Odlično i nadam se da će ono što se dešava sada u ovih zadnjih godinu, dve, da uspostavlja se ta saradnja između različitih asocijacija, evo, Srbija i Makedonija su potpisali memorandum neki, znači već planiraju zajedničke aktivnosti, već se pokrenulo priča o sličnu situaciju sa Bosanskom asocijacijom, tako da znači, ta priča ide šire. Ja se nadam da će i Crnogorska asocijacija kad bude formirana da će ući u takvu jednu regionalnu saradnju. Naravno, upućen sam u tu priču
čak i u kontaktu smo svi, ali eto, čekamo samo te papire da se ovjere i ono što se kaže, samo što nije. Odlično. Malo pre, kad smo počinjali, pomenuo si, ali ja bih htio da kao temu je to, jer ovo je prvi put da imamo gosta iz Crne Gore, pa bih htio da prokomentiramo detaljnije. Kako vidiš na mišljenje ili predrasude, stereotipe prema motociklistima, prema bajkerima od strane ljudi koji nisu to u Crnoj Gori? Pa, to je, kao što sam malo prije pomenuo, sve je to nametnuto višim silama. Mi pokušavamo na razne načine taj stereotip da preusmjerimo na drugu stranu. Samim tim što radimo i akcije i što god treba, tu je svaki normalni motorista što se tiče Crne Gore barem. Kako vidim, to je već kako narod vidi. Sad, mi smo tu da im pokažemo na pravi način da nisu u pravu. Tako je. Kako je jedan gost u emisiji rekao, kao poruku za oni koji nisu bajkeri, kaže, manje gledajte američke filmove, više se družite sa motorđijama ili bajkerima. I tako će sve te predrasude da nestanu. Pravo. Tako. Ali druži se pravim motoristima i bajkerima, pošto ima, u svakom društvu ima neka, to jest u svakom lancu ima neka loša karika, da tako kažem. Tako da, što je najgore, narod jedino vidi tu lošu kariku u svom tom lancu. A dobre karike ostale koje su u lancu ne vidi ili zanemari. I zapane mu za oko baš ta loša koja nema veze sa ovim. Tako. Zato i pitam ove stvari jer u principu trebamo i mi kao bajkeri da radimo nešto ono što si ti pomenuo ranije, da prikažemo sebe, znači našu moto zajednicu kao kakvi smo realno, da ljudi znaju i ono što si ti pomenuo i redovno ovdje u misiji pominjemo da kod bajkera možda sretneš od zidara, električara, vatrogasca, doktora, ne znam, advokata, fizičara, naravno, naučnika, svega ima. Naravno. Samo što je malo je ružno što neko ko gleda sa strane stiče dojam da sve ove akcije koje rade motoristi, nije samo mi, ja vidim i po Srbiji, po Makedoniji svi rade humanitarne akcije, stiče se dojam kod nekog individualnog posmatrača da je to neki način promovisanja kluba, zapravo nije. Mi barem ovdje radimo akciju iz srca. Tako je. Jedno što radimo, evo i moj klub No Limit recimo radimo nekoliko puta godišnje neku akciju, to nije za promicanje kluba, nego je jedno za promicanje motokulture i motorđistvo, kod nas ga zovemo, ali s druge strane i da se pokrene ili se promeni ta svest kod javnosti i da ljudi shvate da smo mi normalni, dobri ljudi, čak što više, možda malo više dobri nego ono drugo. Naravno. I kroz sve to da ostali vide da se uključe, ne samo u našu akciju ili nekog drugog kluba, nego i sami da se sjete da pomognu nekom. Tako je. Sad, kako vidiš ti na motokulturi u Crnoj Gori i recimo, jer ja znam da ima malo klubova, ali ima. Kako ti vidiš novo, jel ima puno motoklubova, ima puno bajkera, kako izgleda motokultura jednostavno i motosvet u Crnoj Gori? Pa pored svih ovih akcija koje radimo što se tiče humanitarnih, mi svi propagiramo tu neku bezbjednu vožnju i sve to. Što se tiče motokulture, kao što sam malo prije rekao, u svakom lancu ima neka loša karika, tako da uvijek možeš usput sresti nekog na motoru koji će, ajde recimo, da divlja. Isto ćete tako naići i neko će da prokomentariše, vidi ovoga kako vozi, što radi. Isto ćeš tako naići na grupu od 5, 6, 10 motora koji voze u koloni, 1, 2, 2, i onda vidi ovija što su se našli, i imaš svakakvih mišljenja. A generalno u zadnje vrijeme što se toga tiče, motokultura u Crnoj Gori, što se vožnje tiče, ide ka bolje.
Znači ima napretka. Tako je, ima napretka, jer ono, u svakom dešavanju gledamo da se okupimo i da se podružimo i da popričamo. I onda kroz samo to druženje i tu neku priču utičeš na toga nekog. Tako je. A imaš predstavu koliko ima klubova ili koliko ima bajkera ukupno u Crnogoru? Neku takvu informaciju ili možemo da podelimo sa našim gledalcima? Pa što nam bi sad da nabrajamo. Otprilike. Klub kojeg se sjetim i onda ću nekog da preskoči pa da se neko ne naljuti. Ne nabraje. Ima dosta, ja uvijek kažem, Bogu hvala pa da nas je vas da više, tako da ima dosta. Odlično. Kako vidiš na budući razvoj motokulture, kad smo već kod motokulture pričamo, i u Crnogoru, ali evo i na Balkan, jer ti kad voziš i ti sa klubom zajedno vozimo najmanje kroz Balkana, onda i dalje. Jer kad je nastajao Motokast, mi smo pričali koja će biti naša publika i znaš koja je naša logika bila na početku. Rekli smo ako sedne na motor, kao što radim normalno, posle 100-150 km, ja sam u drugu državu. I to je za bilo koju državu na Balkanu isti primjer. I onda mi ne možemo da pričamo o nacionalnim granicima u ovom našem svetu, motosvetu, jer su vrlo malo, te granice bi nam bile problem. Da, blizu su. Tako da zato kažem, kako vidiš na motosvet, motokulturu u budućnosti, u razvoju, u Crnogoru, ali i na Balkanu, jel? Jer poznaš i Balkan. Pa, nisam te baš razumio. Misliš što se tiče granice kao prelaze ili... Ne, to mi je bilo kao primjer, nego pitam tebe kako ti vidiš na razvoj motokulture i motosveta u Crnogoru i na Balkanu. Pa, onim što sam vidio obilazeći dosta partija i skupova, generalno su svi u nekom usponu što se tiče motokulture, tako da je to baš pozitivno. Tako, ono što komentiramo sa mojim gostima ovdje u Motokastu uglavnom je da sve više i više ima bajkera, motorđija. Sad, ima diskusije tu i debate ko su bajkeri, šta su bajkeri, da li su svi koji voze motor bajkeri, ali u principu ima sve više i više ljudi koji voze motor. I ja vjerujem da je na nama, na klubovima, zadatak da te ljude i informišemo, a i educiramo šta znači biti bajker i šta znači biti pravi bajker, voziti bezbedno, da se brineš o svojoj zajednici, da pomožeš svojoj zajednici i tako dalje. Zato te i pitam u ovom smislu. Pa naravno, ide dosta na bolje. Ono kao što si rekao, gledaš da utičeš na nekoga ko je novi u tome na bilo koji način. Kao, baš sam ti naveo primjer, gdje god mi odemo, na primjer, sidimo u kafiću, pijemo kafu, hoćemo li da pođemo do Primorja, lijep je dan, ajde. Tu je neko od momaka koji vozi pretežno sam, ajde kao mogu li ja s vama, i onda puni gas tamo vamo da se pokažem i lagano idemo da galimo. I onda mu usput objasniš to tako, ti vidi kako ćeš. Tako. Da razmišljaš i voziš ladne glave. Tako. Eto, dobar si primjer dao. A šta misliš o ovim, jer idemo prema razvoju, prema budućnosti sa pričom, što misliš ti za one trendove koji su novi trendovi u motociklizmu, nove tehnologije, u samim motorima, pa i na kraju i električni motori i svega toga? Kako vidiš to? Pa, mogu vrlo kratko da ti odgovorim na to pitanje. Vozim Stroma 650 2008. godište, pa možeš misli kako vidi. Dobro. Ne, definitivno tehnologija napreduje, ne kažem da je to loše, to je baš super. Ja imam neku moju filozofiju kad šedemo, ova ima ovo motor, ova ima ove sisteme, ova ima ovo, ja kažem, to je zbog čega sam počeo da vozim motor, i onda kažem, rekao ljudi, ja hoću da vozim motor, neću da motor vozi meni. Dobro. Ovo je pitanje možda za tako malo širu debatu, ali ja sam vozio Vestrom
1000 sam vozio, ali to je motor, vrhunski, u svakom slučaju, ali svako ima svoj ukus, zato i pitam, obično drugare, bajkere, ko šta voli, svako, to je pitanje ukusa, a i praćenje ovih trendova. Kad su izašli smartphones, ovi telefoni današnji moderni, na početku vjerojatno niko nije voleo, a sada ne možemo da živimo bez njih. Tako da sve to trendovi, tehnologije nam nosi neke promjene. Ne bih ja baš poredio telefon i motor. Dobro, izvini. Pričam u svoje ime, poštujem svačije mišljenje, ali samo izvodim svoj stav, iznosim. Ali generalno, novih motora definitivno je to nešto što treba u današnje vrijeme, jer žargonski rečen nasvirat motor na toliko konja, a da nema kočnice ili da nema te sisteme protiv proklizavanja na današnje puteve, na današnju gužu, po saobraćaju bilo gdje u regionu i po svijetu, je baš nešto što je nepotrebno, nešto što je baš potrebno za neki motor, da ima sve moguće sisteme, pogotovo za neko ko putuje. Tako. Ovo sam pitao jednog gosta u emisiji, a čovjek trkač profesionalni. I pitam ga o ovim trendovima. I sad naravno čovjek prati sve trendove dnevno, a ne ono kako mi ponekad kad kupiš motor. Kaže, kako ne pa? Kaže, i on objasnio vrlo plastično kako se razvija tehnologija i koliko to u stvari brzo ide. I kaže, ove godine pomogli sponzori da se kupi najnoviji motor, a sljedeće godine počinje sezona i oni moraju dodati neki novitet koji je u međuvremenu izašao. Znači, toliko brzo ide, to nije da kupio sam motor i gotovo. Nego oni to prate, bukvalno mjesec za dva izađe nešto novo, oni to ugrade. Tako da, kome šta treba, u stvari ko šta uživa, pretpostavljam. Naravno, ali evo vidi, i auto i motoindustrija je toliko napredovala, čak i mnogo prije, i ti sad u današnje vrijeme nemaš šta da radiš, nego evo izašao je lupam novi 1250 BMW, sljedeće godine 1300. Dodaš 50 kubika, novi motor. Dobro, vjerojatno je malo šire od toga, ali dobro. Ajde, Peđa, sada malo lično da nam kažeš neko tvoje iskustvo od ovih tvojih motoputovanja sam ili sa motoklubom Familija, da nam izdvojiš da voziš, putuješ, da nam izdvojiš jedno, dve putovanja koji su baš ostavili utisak na tebe. Možda najbolji doživljaj, najduže putovanje ili putovanje sa nekim izazovima koje je bilo, eto, izdvoji ti. Pa, generalno je to sve, najbitnije da je dobra ekipa i da ti je lijepo. Mi ne gledamo gdje ćemo da pođemo. Mi pođemo kao ufatimo prsteno kod dormitora, svratimo na Žabljak, popijemo kafu, ručamo i vratimo se kad je dug dan u Podgoricu, kući smo svi i bude nam prelijepo. Motor destinacija koja je baš atraktivna za sve motoriste i dosta motorista iz inostranstva, iz regiona dolazi da vozi tu rutu. A to vi imate kući? Pred vratima. Isto kao i rutu, na primjer, mi to zovemo Tamare, mislim da se zove SH20. SH20? SH20. Tamare mi zovemo tu rutu jer im je naselje Tamare se zove kroz koje prolazi i nama je, na primjer, bliže da dođemo do Gusinja, na sjever Crne Gore, tuda, preko Albanije, nego kroz Crnu Goru. Sad su napravili jedan tunel tu kod Polašina, pa može brže da se stigne. Tako. A mi u suštini tražimo dalje putem, duže. To sam da izvojiš neku turu koja je možda trajala nekoliko dana, malo dalje ste otišli? Pa bilo je, ne znam šta bi ti sad naveo. Ajde jednu. Bilo je tu i Grčka, bilo je tu Italija, bilo je Slovenija. Do Grčke, na primjer, smo otišli nešto kao kasno krenuo smo nas nekolicina, tu smo se trebali da nađemo zapravo u Solun sa drugarima iz drugog kluba. Izvini, da te prekinem. Ajde objasni nam kako je ta išla, gdje ste, kako ste po putu. Je to gledalce zanima kako ste putovali iz Podgorica, gdje ste otišli i tako, kao tura da nam objasniš kako je izgledalo. Plan je bio da se krene dan ranije i da krenemo svi zajedno
sa ovim drugarima iz drugog kluba i da idemo do Ohrida, tamo da spavamo i sutradan da pođemo do Soluna. Međutim, mi nismo mogli da uzmemo neke slobodne dane, ajde kao krenut ćemo sutradan pa ćemo do Soluna za dan. I onda smo se našli s njima u Solunu neđe predveče i produžili još jedno 150-200 km do Uranopolisa, tako da nam je to bila neka najduža kilometraža dnevna koju smo prešli te ture. I onda smo sutri dan bili na primjer na Uropolis, dobili smo vizu i to je generalno bilo putovanje na Hilandar, na Svetu Goru. A, tako. Između ostalih isto smo vozili i Rumuniju, Transfagarašanj, Transalpinu. Tu ima isto dogodovština dosta. Prvi svi Međed tamo ovamo, ja sam porijeklom inače sa sjevera Crne Gore, Međed i gore domaća životinja. Dakle se vidio Međed da na put. Kad se vidio Međed da na put, nije to ništa strašno bilo. Dobro, vidi, za neke ljude to je opasno. Znači, ono što kažeš, ti si navikao možda, ali neki ljudi koji nisu navikli da im se pojavi medved. Gdje navikao, to je samo mit. A generalno po sjeveru Crne Gore ima Međeda, to je realno. Tako je. Znači, i na jugu i na severu putujete i to sa klubom uglavnom. A jel putuješ i sam, recimo, sa suprugom, sa devojkom, ne znam, ili samo sa klubom? Kako? Odemo, to je isto neki vid odmora. Mm-hmm. Odemo i sami, odemo i u paru, drugar, sa suprugom, ja sa suprugom, provozamo se dan, dva, tri, svih varijanti ima. Tako je. Važno da budeš na motoru i da uživaš. Tako je. Odlično. Što bi ti rekao da pošalješ neki savjet ili poruku za one mlade po iskustvu u motosvetu, znači mlade motorđe, mladi bajkeri, koji tek sad počinju, ili oni koji razmišljaju da kupe motor i da voze. Neki poruku ili savjet za njih. Što bi poručio? Prvo oprema, završiti neki kurs za bezbjednu vožnju ili tako nešto i onda hladne glave i šesti na motor. Dobro si ovo pomenuo. Znači, dragi gledači, za vas da povtorno podsjetam дека во текот на април ќе организираме со доктор Владимир Јефтич обука за безбедно возење на мотоцикли. Сите што се заинтересирани, пријавете се кај нас да можеме да се организираме добро, да поминеме таа обука и да имаме убава и успешна сезона. Пеџа, кад смо на тему млади неискусни возачи, што по тебе или кои су најчесто грешки кои раде ови кои су млади неискусни мотористи? Pa najčešća greška je voženje bez kacige, da ne pominjem ostali dio opreme. To je prvo. Dobro. Drugo, brzina u neprilagođenim predjelima. I dokazivanje nikome. Dokazivanje nikome, dobro. Znaš, pričali smo o predrasudama, stereotipima i obično za mlade ljude problem su ili prepreka, kako da kažem, da se kupi motocikl za mladog čovjeka je roditelji. Ako nisu motorđije bajkeri, onda je to veliki problem. Evo, ja imam 52 godine skoro, pa moja majka još uvijek nije srećna s time što ja vozim motor, tako da to je nešto... Ja sam se na svojoj koži. Kako? Izvini. Ja sam se svetio na svojoj koži. Ajde, ispričaj ovo. Šta za početak? Pa neka sam uzeo prvi motor, to je skuter zapravo bio. On nisam pričao s majkom mjesecima. To je se ona sa mnom bio. I onda kad se već navikla, kao ovako mi gleda, ajde pođi s tim, da ne rečem kako je rekla, pođi mi do prodavnice da mi kupiš nešto. Ne, zato i kažem ja, do dan danas majka uopšte, znači nije sretna što to, i kad recimo, znaš kako mi motorđe menjamo ponekad motor, jel tako? I sad prodaš jedan i ako ne kupiš i imaš dva isto vremena, znači prodao si jedan i nemaš motor. I ona se obraduje kao ne zna šta se desilo, ona misle da više neće. A u stvari ti za mjesec, dva opet.
To mi je poznato, ali odeš, staviš ga na servis, u početku, odeš, staviš motor na servis i ajde šutrać ili prekošta dođe njega, dođeš kući bez motora, prvo gledaješ ili čitav, kad vidi da si čitav, nada se da si ga prodao. Tako je. Šta bi baš roditeljima, evo, Motokast gledaju puno ljudi koji su i motorđe, bajkeri, ali i oni koji nisu, što bi poručio roditeljima koji imaju djeca koji bi željeli da probaju da se popnu motocikl, da voze motocikl? Baš ne znam, to je sve individualna stvar, sve zavisi od osobe do osobe, od mladog čovjeka, početnika. To je baš nešto što ne znam što bi mogao da kažem roditelji. Mene, na primjer, moji nisu mogli da zabrane, tako da nećete moći ni vi njemu naći način ako mu je mrak bići. Znači, treba da ih podrže da ne bi s krišom to radili. Pa ima, to može da utiče dosta pozitivno. Bitno je samo steći povjerenje roditelj da stekne dijete kod povjerenje kod djeteta, isto tako dijete da stekne povjerenje kod roditelja, da ne bude, jer ako ode krijući, ne znam, to je sve maš sa dvije oštrice. Dobro. Baš ne znam. Jer najveći problem za mlade je to u stvari, ako nemaju posao dobar od kojeg mogu da uštete dovoljno pare i kupe sebi, treba da podrže podršku od roditelja, a oni ako ne žele da podrže, onda će on nešto drugo da urade. Pa da. I sad na ovu temu opet, koja bi bila jedna stvar koju bi ti voleo da ovi ljudi razumeju o motociklistima, o bajkerima? Da nauče o nama ili? Pa mi smo kao što sam rekao, mi smo sasvim obični ljudi od krvi i mesa koji vole da voze 2 točka, a ne 4. Ponašamo se normalno, vozimo po propisima, negdje da, negdje ne, isto tako ni auta ne voze po propisima. Nama je motor samo prevozno sredstvo koje vozimo iz meraka i ljubavi. Ostalo je sve kao kod njih. Tako je. Dragi gledači, vreme je za rubrikata Motoobjektiv, prosledajte ja i se vraćаме vo studio. Добродојавте во уште една епизода на Мотообјектив. Ако барате незаборавна мототура оваа сезона, патувањето од Скопје до Кападокија, па потоа преку Памуккале, Анталија и Бодрум до турскиот дел од Егеот е вистинска авантура што ќе ве однесе низ прекрасни предели и богата историја. Ова патување трае 10 до 14 дена, во зависност од рутата и паузите. Дневно се возат 300 до 500 км, најмногу до 600. Ден први, Скопје-Истанбул околу 800 км. Патувањето започна со преминување во Бугарија и возење низ Софија кон Истанбул, градот на 2 континенти. Ви препорачуваме да останете барем една ног за да ги посетите Аја Софија, Топкапи палатата и големиот пазар. Ден 2 и 3, Истанбул-Анкара, околу 500 км. Следната дестинација е главниот град на Турција Анкара. Патот е одличен, а во Анкара може да се посети музеот на Ататурк, Анкарската тврдина и други културни знаменитости. Ден 4 и 5, Анкара-Кападокија, околу 300 км. Пристигнувате во Кападокија, регион познат по уникатните карпести форми, подземни градови и балонските летови. Овде треба да се посети Ѓореме, Деринкују и долината на љубовта. Ден 6 и 7, Кападокија, Памуккале, околу 500 км. Продолжете кон Памуккале, позната по своите природни минерални базени и античкиот град Хиераполис. Ден 8 и 9, Памуккале, Анталија, околу 250 км. Анталија е бисер на Медитеранскиот брег, каде може да се ужива во старото пристаниште, посета на античкиот град Перге и одморот на прекрасните плажи. Ден 10 и 11, Анталија Бодрум, нешто над 400 км. Следната станица е Бодрум, еден од најубавите градови на турското крајбрежје. Овде можете да го посетите замокот на Бодрум и античкиот мавзолеј, едно од 7 светски чуда на античкиот свет. Ден 12 до 14, Бодрум, Чанаккале, Скопје, нешто повеќе од 700 км. На враќање направете пауза во Чанаккале, каде што се наоѓа античкиот град Троја и меморијалниот комплекс Галиполи, како и тврдината со прекрасен поглед кон Дарданелите. Од овде продолжете кон Скопје. Трошоци за оваа тура. Вкупна километража околу 4000 км, што би значило трошок за гориво околу 330 евра. Трошок за сместување 300 до 650 евра, трошок за храна 200 до 350 евра или вкупно 830 до 1300 евра во зависност од изборот на хотели и оброци. Ова патување е вистинска можност да се ужива во различни предели, историја и култура, комбинирајќи авантура со релаксација покрај морето.
Готови се за вашата следна голема мототура? За оние кои веќе ја посетиле Турција, можеме да предложиме други возбудливи дестинации, например Белград Пелопонес, со посета на Спарта и други антички локалитети во Грција, или Скопје, Сицилија или Сардинија со авантури низ Италија со прекрасни предели и култура. Ако имате интерес, во следната колумна ќе разработиме нови рути со сите детали и интересни места за посета. Се надеваме дека и оваа епизода на Мото Објективи се допадна. Ви благодариме што бевте со нас и до следната епизода бидете ми живи и здрави. Пеđa, коju би поруку послао за публику Мотокаста? Ево, надам се да смо сломили лед sa тобом и да од сада публика у Црногори ќе да нас гледа. Која е твоја порука за гледалце? Like, share and subscribe. Jako dobra poučna emisija, može dosta toga da se vidi i da se nauči. Одлично. Sve prvo od mene. Одлично, хвала ти. Драги мои, благодарам што бевте со нас во уште една епизода на Мотокаст. Со нас вечера беше Пеđa од Мотоклубот Фамилија, искусен моторџија, добро познат во мотосветот на Балканот. Се надевам сега и меѓу вас. Пеđa, хвала ти још едном што си био гостин на нашу емисiju. Hvala vama i kao što sam rekao na početku, bilo mi je čast. И наме е била част. Драги мои, ако ви се допадна оваа емисија, како што ви кажа Пеđa, лайк, subscribe и share. И секако следете ни и наредната недела со новата епизода на Мотокаст. Ви припремаме многу интересни работи, а до тогаш бидете ми живи и здрави.